May dalawang Game? sabog bago mag-apoy. Isang sabog baka yung apoy. Alias, Pagka nag 50%, stop DPS tayo natin lumabas yung bato or apoy. Kasi pag sumabay yung bato, na ano tayo, nawawala ng oras. Oo, tama. Basta 50% nung second phase, stop DPS. Control muna. Bato. Apoy na. Galaw. Doon tayo sa boss. Doon tayo sa boss. Ito. Left side. %50 tayo mag-i-stop dito. Ilag. Oh, 50, 50, 50. 57 na. 60. Ng DPS. Stop, 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 stop. Taunt muna. Taunt na. Ayun na. Kuya. Oh, galaw. Ilag. Oh, DPS, continue. Pares. Ready ba to? Ready ba to? Resunod. Taunt, 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 taunt. Ready yata rin. DPS lang. DPS na lang. DPS. DPS Ton, lang. ton, ton. Natont na. Okay. Good job. Okay na. Next one. Tayo na. Tinatapos Sigil na lang, sigil na lang, sigil na lang. Sige lang, sige. Kick mo lahat. Bato. Uy, may bato. Bato sa langit. Oh, ilag. Wala lang reso. Kala ko na wala nangyari. Kala ko Away-away pa eh. ang tagal eh.